Voyez Walada Douane. Non. On est signoya Walada. Donc en Franica la Dala. Non. Temo mi bana dama kayo kuma de kan. Wati mi fana dilama ko wala la kuma ka do wati ko. Non. Donc confiance be lo bi jour sur la tête boka. Allah. Avec ala de la confiance ma. Amin. Ala kan be so ba. Amin. Ay mama Samaya Samaya qui se fait do signoya hakema. Non. Parce que Adamadi bébé balu yoro do dila. Donc Adamadi ka here follow woni kero yi. Wallahi. Ni kero chiena. Non. Atoro titra kida. Ni kero fana ni nyana. Non. Wonna fa be kero tuka. Wallahi. Donc woni kama Samaya kuma na signoya kan kosebe. Non. Nan forola law talaka korona bala. Omi anye joro omi anga dalu tayoro foroyi. Allah. Ala be mu fo anyana signoya kan. Non. Ameta suratul nisa so ko fo sura. Mi yo korona sura nani nai. Allah. A aya bisaba ani woro. Wallahi. Ala ko chogo di sura bele na. Ala ko bismillahir rahmanir rahim. Non. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ولجار ذي القربى ولجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عليه قدما دما ولتو نيونا ساريا دما دما فردا دما دما. Non. Ni fardan wala ya folo alere ala baka hakelima. Alors. Sabo ko benye. Non. Ala ka hake le be nyebla hake benye. Ala ko hake folo folo mbo fo anyina silamaw. Wole aye ne ala kelen bato akana fla franka. Ala klala ka muntugola ka lada le boyi. Aye bangebaw ka nyumaya ko tugola. Allah. A bangebaw ka nyumaya kofe. Ala ye muntugo ola. Ako wazil kuruba ni ay bademaw. Allah. Ante badiyan walada ka ante mtole. Kaira silama ni ala bato. Ni i bangebaga lado. Ni kela singi tigela ye. Ala bato ni bangebaga lado. O baraji be di ma me singi tiga obi halaki wallahi. Obi halaki de. Ka here soro. Ka fisa e bado ma. Ka here soro. Ka ibade unyakoro saloni ka here yi. Wole ban tele nabi. Bela jeni mogo segenbe. Iba soro be badema do be mi lafiane. Mogo be nyani na. A be badem be mi ka kude fil babo nola. Ma be préféré ka unyamo gbere ka badema otu. Ambe kuma badeyan ka da nyan janto ala. Mogo shama be na bono akala bato la arikema lolo badeyan le fe. Ala anta udlan. Amen. O kofe ala ye muntugola hake sabana. E hake nani na badiyan kofe. Ala ko waliyatama. Ala ko yatimaden wa ye hina ola ye janto la. Yatimaden bile bi bolo so kono. I baden tara ka ta tu bolo nyama tuma dola le tu be se ka taga ki ta to ale bolo ti. I sigi ɲɔgɔn ta ala ka den la flenflen to nyama muna se ka kile. Saya le o se shitan ye. Ni min ka wagati sera o be taga. Ko an hina yatima ula. An yo nyaji cɛ an yo nya ula. O kɔfɛ ala ye mun tugu o la. Ala ko ko wal masakin. Ani o tuma na miskinaw fangandanw. Se b'alu mun ye quartier ula. Se b'alu mun ye jamana kɔnɔ. A ye janto fangandanw la. N'an hinana fangandanw la wallahi ala be hinana. Fangandanw la flenflenna wagati wagati. O wagati la hɛrɛ tɛ wallahi. Fangandanw la flenflenna ci o ci na ni hɛrɛ si la billahi a tɛ tile. N'a tilenna a tɛ si dɛ. A ye labɛn ka ala ka tɔɔrɔ ma kɔnɔ. Setu wa ye hinɛ fangandanw la. N'a y'o ka banako ma a ye se min a y'a k'o ye. N'i ye fangandan dɔ i ka quartier la o k'i ka saraka n'i ka hinɛ kɛyɔrɔ ye. Lon dɔ la i bɛ bilasira n'o ye ka t'i bila i ka so laban na. Adamaden kan k'i janto a mankutu la. E bundure ko ten. A ko walhamdu khayru ma itakhasaw udatan wa anfasu idkhari min ba'di tuqa. A ko tano le adamaden na lasagoli ma fɛnw ka ɲuman ye. Adamaden bɛ fɛn fɛn ta ka a labɛn yɛrɛ joona. Adamaden ka ko kan ka bilasira ni tanoli de ye.
mɔgɔ min b'a fɔ ne mako tɛ mankutu la n mako tɛ mɔgɔw ka ɲuman fɔ he I farati dɛ I janto adamadenw dalakan na kuma nɔ b'a la kuma ɲuman bɛ fɔ mɔgɔ min kɔ ka caya hali n'a man ɲi a bɛ ɲa kuma juguman bɛ adamaden min kɔ ka caya hali n'i ka ɲi n'a m'i tiɲɛ a bɛ fiɲɛ bila I la Ala hakili ɲuman d'an ma an bɛ seli an seyɔrɔ la o ye yɔrɔ jumɛn ye Ala ye mun tugu la ko alijaril zil kuruba walijaril junubi Ala ko I sigiɲɔgɔn min y'i badema ye I sigiɲɔgɔn o tuma na min t'i badema ye ni yɔrɔ la silamɛya ye sigiɲɔgɔn tilan ka taa tilayɔrɔ 3 sigiɲɔgɔn tilanna tilayɔrɔ 3 sigiɲɔgɔn fɔlɔ hakɛ 3 de b'i n'a cɛ hakɛ 1 de b'i n'a cɛ sigiɲɔgɔn filanan hakɛ 2 de b'i n'a cɛ sigiɲɔgɔn sabanan hakɛ 3 de b'i n'o cɛ hakɛ 1 b'i ni sigiɲɔgɔn juman de cɛ o de ye I sigiɲɔgɔn min tɛ silamɛ ye sigiɲɔgɔnya hakɛ dɔrɔn pe o de b'i n'ale cɛ silamɛya hakɛ ta I cɛ balimaya hakɛ ta I cɛ I sigiɲɔgɔn silama hakɛ 2 de b'i n'ale cɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ bɛ yen silamɛya hakɛ bɛ yen I sigiɲɔgɔn silama min y'i badema ye hakɛ 3 de b'i n'ale cɛ sigiɲɔgɔnya hakɛ bɛ yen silamɛya hakɛ bɛ yen balimaya hakɛ bɛ yen badenw o kama alakira alayhi salatu wassalam ako mazala jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarisu kira ko jibrila ma farabi sarala ne muhammadu la sigiɲɔgɔnya ko la anana kota kana wayu cimma atagato b'a fɔ muhammadu ala ko nya fu ɲina ko I janto I sigiɲɔgɔn ka hakɛ la muhammadu ala ko nya fu ɲina ko I janto I sigiɲɔgɔn hakɛ la ako fa nana bila ne muhammadu kono sallallahu alaihi wasallam kontena sa ni Allah Ta'ala ma Jibril bila kana fɔ ɲina ko sigiɲɔgɔn niyɔrɔ bɛ hakɛ la I b'a lɔ sigiɲɔgɔn hakɛ a gɛlɛyala o yɔrɔ la dɛ kira ma dan o ma kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu a ko mɔgɔ min limaniyala Ala ma I limaniyala kiyama lɔ ma a ma ban dɛ a ko I sigiɲɔgɔn bonya I sigiɲɔgɔn bonya dan la hina I sigiɲɔgɔn na hina I sigiɲɔgɔn na kira ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzi jarahu a ko mɔgɔ min limaniyala Ala ma I limaniyala kiyama lɔ ma a ko I kini sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ kana tɔɔrɔ se sigiɲɔgɔn ma kana tɔɔrɔ kuma kana tɔɔrɔ kɛwali la kana tɔɔrɔ wa kana diɲɛ I den ma ka tɔɔrɔ I se sigiɲɔgɔn ma kana diɲɛ I muso ma ka tɔɔrɔ ka se sigiɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔn ka hakɛ mun ban kan badenw wa fɔlɔ ye mun ye adamu aziyatuhu o le ye adamu aziyatihi n'aw tigiw bɛ yan ɲamba la b'o ɲa kɔgɔri la adamu aziyatihi a faamuna o le ye I kana sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ I ka tɔɔrɔ tanga ka bɔ I sigiɲɔgɔn ma n'an sela ni yɔrɔ n'an ka jura kunda la parce que quartier bɛɛ n'a sigi cogo le a faamuna lajirabili dɔ b'an kan ka ba quartier la sigiɲɔgɔnya la I b'a sɔrɔ tɛ kogodikaw kan kogodi sigiɲɔgɔnya ka nɔgɔ mɔgɔ kisi ka di sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ma ka tɛmɛ abobo ni an ka quartier populaire kan parce que yan ne bonda tan bɛ jɛn ɲɛgɛn na bonda tan bɛ jɛn kabinɛ na mɔgɔ bɛ taa lɔ a ye hakɛ to ka ɲɔgɔn kɔnɔ sɔgɔma k'o yɔrɔ la yan de ele bɛ kan k'i yan na min tobi sigiɲɔgɔn k'a lɔn sogo kilo bɛrɛ yan b'a kɔnɔ a b'a kalama donc yan sigiɲɔgɔn ma nɔgɔ dɛ an karamɔgɔ ma nɔgɔ donc Ala k'o lajirabili lan kan mɛ an bɛ Ala deli dɔɔni an hakili la an baw ani a tɔgɔ di an baden mun bɛ côté dɔ nin na o bɛna an sama dɔɔni k'an lase an gere sinon abobo mouvement c'est pas facile Ala hakili ɲuman d'an ma a sigiɲɔgɔn ka hakɛ fɔlɔ ko I kana tɔɔrɔ I kana I sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ kana kuma fɔ a ma min b'a tɔɔrɔ kana ko k'a la min bɛ a tɔɔrɔ I sigiɲɔgɔn kisi ka bɔ I ka tɔɔrɔya ma wa I denw fana ni kumaniya ka bɔ I sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ma I muso bali I sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ ma c'est à dire mɔgɔ dɔ bɛ I sigiɲɔgɔn la ale tɛ tɔɔrɔ s'a sigiɲɔgɔn ma abadan a ka kuma tɛ s'i ma a ka waleya jugu tɛ s'i ma mais a den b'i tɔɔrɔ a tɛ kuma o bɛɛ le I n'a fɔ I yɛrɛ le k'a tɔɔrɔ a muso ka tɔɔrɔ tɛ dan sigiɲɔgɔn la mais a tɛ kuma o la a bɛ komi ile yɛrɛ le ka sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ a bɛɛ ka kan kulukum ra'i wa kulukum mas'ul an bɛɛ ye gbɛngbɛnnikɛlaw le wa an bɛɛ bɛ ɲininka an ka gbɛngbɛnni cogoya la I banna ko o ko ma kana sɔn o ma I den ye kana sɔn o ko ma I den bolo I banna ko o ko ma k'a k'i sigiɲɔgɔn la kana sɔn I muso y'a kɛ a ye kuma I muso fɛ a ye sa a ka denbaya la a kana sɔn o ka sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ donc sigiɲɔgɔn ka tɔɔrɔ kan ka tanga ɲa bɛɛ ma a ka hakɛ filanan min bi I kan
aka ke flana pardon ake flana mi bika wole al ihsanu ilayhi wole yenya sigi nyongo la mbadew nya isigi nyongo na de wallahi nya isigi nyongo na ye bara ko kibaro ya le men ya ni eta mo gbere wole yoro gbere ka bara dama a kibaro ya la se isigi nyongo ma ambadew sigi nyongo ka gbele islamaya sigi nyongo gbele la islamaya la fiku bonda do be fiku bonda do be ko shufa ni menu Ankara mwa munbe obalon. Balonde? Sadi islamaya saria la. No. Ne ka loufle ni ele ka loufle. No. Walma ne ka terrain fle le ka terrain fle. An fla be terrain san. No. Ni ne nana laben kombenga terrain fre. Adama demi duan be terrain ni sana. Kanka yira mwo folo mina kombenga terrain fre la. Ole insi nyonye. Allah. Obe islamaya la. Bele? Aka kunlonga. Ele ni nebe sigila. Ne islama ele islama. Ne ka dukolo kan tena drofre. Ntena maki barakela. Ntena dila maki kela uma. Ntena otumana seradi mo ma kwa ina igliji longa yoroka. Wacha. Me na fere mo mi ma we mo sugumani. Avec islama e, avec sika ke islama te. Donc islama ya koko ni bi ka yoro fere. Ibolo fe. Ini mo mi be sigila yirala. Là le maka fait be soro ka présenter mo to wula tellement signyon ya hake bele alambadu wallahi otuma mo kan ka nya signyon la ni signyon ni ya ka kibaru ya nyuma me ay dia ye na kwa denka examen soro abe sawa la faraka ya sawate na koko otuma na ay bara do soro ay kibaru ya nyuma do me o diala ye fara akan ayo sawake amba mun be sigila ay gama o majlisi da ala jide kana sigiyoro la gonfler ni ele le ka hake belon ateke ile le la te fo ile ma bolote si dema mo man ka du ile gasile le be saria lo o man signon ala de la maka ka noya asignon ye wallahi ika kogo be signon be fe ka fani la ka na ka blaka be muchema ne ba do nyinga me ni be ni kena be muchen le ma mais tellement ka dugu signon la an ban signon toro anu bolo ole an lambe ole yanga buye ana made ka buye nyini yere majila wallahi buye nyini kola noya la buye nyini mo buye na wallahi no kelebe dia mo be gulia mo bolo ito ila ko gbelen na be noya ni to ila ko duma na to be dia madama den do be ani here ko fola na to fola mo be to muna sigila ante no wala nyoyi wallahi ogo le bi fe isignon be fe ka fe blaka to ya blaka te fo chema wallahi e bena na musique le jour le kadile on akama jiga ben yerema do be alam na ka musique bla du kono signon ta ka baronya soro te suno nya soro fo ite nya soro du kono ale bo mais ele mum adama den sugu jumani leri na ko be la bena pour kan ki signon toroba to abuka écouteur labo o mai wasa o clara ka kasi labo o mai wasa we bluetooth ke e be fele ya radio bla 100 la ki tolo den chi e wo ikungole ami tolo den chi kame Farafine kabako mo balé de wallahi Farafine be na fo mo makasi greffe abe cigarette ba bolo e abe na fou ma excuse-moi pardon j'ai fumé c'est forcé ita cigarette mi greffe wallahi allez le bena kana hake to nyini fe mini tonyon bien et puis ni ma dien ka jugo ti science fa wallahi Farafina ya nga mentalité flambe tanya fe chodi alu ben na nyon soro ku commune la ele tate du ko lo itate luye wallahi doro meti ku atene ko lo ko sambe ka nyon soro bonzela ante no anyon ye ante du o ke nyon ye ala ise kan ere to la ludama ay ko yele ma ko le ke fadian yoro ye ka ke nyon toro yoro ye a toro ti tra ka e dande anyanga sigu dia nan kero dia la droit here ban yere lika nan kero chiena droit toro ban yere lika salama do be wallahi bila be bo sogoma muso be bo sogoma ka denta ka da signoma a hakli sigini wallahi abaka fani bla juru la ba fo signoma ni sanji be na ba che do ba ka da yele ni to signoma la be ta du ko na la tisra wallahi mais mune ko ke sigi diala ni sigi boyala mubeke salama be ala ka sabrat se ka bladala parce que ba lo na ka bladala ni sabrat tourna here bana sembe la yoro la be se yoro bela wallahi abe to ko nyanyini tanka bolo mala kiseka
bara be ide do se ka da ele ni to ali ka do nyenga na wallahi signyo gbele ya ko so silama do baby atse ka taka ka den to signyo bolo aka dem na bolo male kata karfa du bere ko na le be lumina do den se ka do ma nu fan be jamana mu ya ke sigi le gbele ya la wallahi ay no ya nyon nye sigi dawula ay no ya nyon ye ni signyo mako blalila ki wole kwa mako bila aka wole kan jabi na aka wole kan jabi wallahi na kan wole kan lame ala kira sallallahu ali kafiri ni tuwe kira wala tubena ani jontu mako blala kira la be blay ko kana imako lame ka farai kan ka ke fo ka ban wallahi salama mun tulubana ni sigi nyon mako blila jija ye isebedo akakula wallahi isebedo akakula modo be abe foko ngobe sigi nyon fe ale be laben abe ta ka barakaro la makota la do wire makote sigi fo ila ko jimanfu wallahi ya rabbi ala hakli madam ala la kira ko alayhi salatu wassalam ako wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu kila man kala man la ya'manu jaru bawa'iqahu Allah kira ko kala ala la mo telimani ajoyi nkalla ala la mo telimani ajoyi nkalla ala la mo telimani ajoyi ko kira ko jon ko mo mi signyo ma kisi atoroma slama ni signyo ma kisi toroma ma la afia de yero na ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ako kira me fe ya fo nyina ma lon chogo di ko kan wal mamman kira ko chema ko Isabila jiranik ako taga signyo ma Iza samitahum koda ahsanta fakoda ahsanta wa iza samitahum yakuluna asata fakoda asata ako niye signyo kame kui mai seki mai ni signyo kame kui kan seki ele mo nyumani wallahi ala membo ambe min foyena ayay janto na de adama de bebe je nyon fe ka fili ikakola duen sangani do lobike ebe mo do aka wakati do betem kira kira te sallallahu magaka bebe na kire makakola kwa mai de wakati ndola mo bebe be amakui mai imai sangani dola be soro tueni oba soro fili lali wallahi adama de do fana ni beseka fili ikakola wakati be obeke abe soro ali bi joli wallahi me angara mo be amakuile mai sigidala kata soro ikai galo le imai de wallahi o kira sigin to lo be temna ni suye free mo bala ko karsa kan kira ko wajabat o temna ni free gbere tugune ko karsa mai kira ko wajabat o ko karsa kan kira ko arjina soro wajibi ala ay min fo akakula woli oko karsa mai kira ko ay min fo akakula ole de kira ko aw damale nyon shere du ko ka i janto i mankutu la demba sigi nyon ala ni sula la ay fo ko muso mi lan benie wallahi ni ase ko toto lutigi muso ne lante ni wa wallahi bila nan to ko ngo soro du kono ko ta na che ko abe ko sama ni ne tube intervention ke wallahi karsa le on ni walden wala domini karsa yene jigitu karsa yene ne ke karsa yene ke adama dembe blasra noli wallahi me woyele ya kede me karsa le lanbenie karsa yoko lanka yamena la rafia si se suye sugu flale min ka taga be ayre la rafia avec mo ma toroy ani min ka taga be ke mo ma la rafia be ka ayre ma toroy angara mo ni ka saya kala mo ma la rafia te ki re ma la rafia de o flate kum nan kelen kono de an ba mun be aya janto asinyo hakela siginyo ya do diala ka dia ambadew muso ke fatula na asinyo muso be tellement o ka di o ka sigi diala muso o ka sina flede mais muso dona siginyo muso ke bana freya bana kana se sankelema na le dona siginyo muso fa beta na ke soro nyamima siginyo muso be do ale fe kana le na ke soro te siginyo muso yina dona la wallahi akwa ke makube mi ke kala ko karsa furu ngafuru imiri muso ka sinaya made mais ni sigi diala be ele manka ke balmaya yi mais ni sigi boyala be ke fadiyan li toro bebe soro ala na diala badiyan li here bebe soro kono o tuma na be ala le deli anga sigi wi ya rabbi ala ka dia ala kira ka sigi nyon nyuma akela sababu e ka yaudia do la tubi wallahi chebe nyama le che na ya ka so fran ba nyama cha be na bon kira ka dala sallallahu alaihi wasallam
Kera ta muso bla chela parce que muso ka tempérament souvent mando. Ata den bla chela de ate bara den bla chela ate jon bla chela. Kera bani yɛrɛ le be biri a be ɲama ni cɛ ka so flan ka taa bon. Ate cɛ ɲininga ata ɲa kuma la ate foyi kɛ. Parce que tellement kera ka go a ye fo a ye nin ko sugu ne kɛ pour k'a ye dɛsɛ a yɛrɛ la kuma dɔ fɔ o y'a fɔ ko a ko i ma ye. Ko an k'a fɔ ko nin tɛ hali ko danfo la samante de ate nin ye. Cɛ ma fara a b'o la cɛ nana bana tere kelen tere fila tere saba ka se semaine kelen ma kera ɲante ɲama na kera wulila ka ɲininkali kɛ a ko ɲante n ka ɲama na da la tuguni ko a bɛ kɛ ko i ka cɛ mangɛnɛ n'an la an b'a fɔ de ko a ma se fɔlɔ o a ma fɔ k'a bɛ se a sera ne le ma a bɛna ye nin y'a daminɛ nin ye kera ye mun kɛ kera wulila a taara cɛ fa ka so kɔnɔ cɛ y'a ye bana n'a gwɛlɛya bɛɛ cɛ panna ka sigi a hakili bɛ ko bɛɛ la ko hɛrɛ an karamɔgɔ n'i ye juguman kɛ hakili tɛ foyi la juguman kɔ hɛrɛ bɛ bara i la de n'i ye ɲanikɛla ye walayi juguman bɛ bara i la de sinon hakili kɔni bɛ hɛrɛ de ma ala k'an ɲuman an ka ɲumanw sara k'an ɲɛ ɲuman ye cɛ wulila ka sigi a ko ka di kira ko ko komi a kɛra tere fila n tɛ ɲama i la n nana bi ka na i fo nya men ku imangena ko imangena ko son nyamati sila ka blada la nana le kini fo ke e kira frère ko ne seriela ka fo ala e kirele Muhammadu ala ka kira sallallahu alayhi yahudi a che fatula o bana de la wallahi islamaw be ni dona ka du kono billahi iteke islamaw fetuna bada sadi jogo sita la mbe islama dia do mola islamaw be na igena sigima abe ko belo boyla islamaw be na igena bara nyoyama ala be shia mi ni o shia iba ko nte na fo jamuma nte na fo yerema do ambe ala de la nga si wala ka dia amen chers frères et sœurs en islam nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis cette noble assise qui est la commémoration de la naissance de notre noble et vénéré prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est organisée par notre frère, notre cheikh Muhammad Kone, qu'Allah l'assiste. Et donc, le thème qui m'a été proposé, c'est bien le droit du voisinage en islam. Et donc, sur ce point, l'islam a prescrit d'être bienfaisant envers le voisin, de l'épargner de tout mot, de l'épargner de mauvaises paroles comme des mauvaises actions. Le prophète va jusqu'à dire, n'est pas croyant par Allah, n'est pas croyant par Allah, il n'est pas croyant. On lui a posé la question à savoir qui n'est pas croyant. Il dit celui qui n'épargne pas ses voisins de son tort, de ses torts, pardon. Celui dont ses voisins ne sont pas épargnés de ses maux. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons de bons voisins pour notre voisinage. Et le prophète va jusqu'à dire à un sahaba qui est Abu Zar el-Ghifari, il dit, lorsque tu prépares une sauce, tu vas préparer la viande, la soupe de viande, pardon, et donc, il dit, fais en sorte que la soupe la soit beaucoup. Il faut augmenter la sauce afin de pouvoir en donner à ton voisinage. Pourquoi? Parce que quand tu prépares, l'odeur de la sauce là, c'est tes voisins qui prend. La première personne à être au courant de ton malheur, c'est le voisin. Quand ton enfant pleure à la maison, qui entend, qui en souffre, c'est le voisin. Quand il y a un problème, le gaz a pris feu, il y a eu un incident, les premières personnes à être touchées, c'est le voisinage. Et donc voilà pourquoi quand ça va, quand il est question de faire du bien, c'est le voisin qui est la personne la plus bien placée avant toute autre personne. Voilà pourquoi Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète, a posé la question au prophète. Il dit, prophète, j'ai deux voisins. Si je dois faire un cadeau, je dois offrir un cadeau. Auquel d'entre les deux dois-je offrir un cadeau? Le prophète lui dit, celui dont la porte est la plus proche de la tienne. Le voisin qui est plus proche de toi là, c'est à lui que tu dois faire, comment on appelle, ton cadeau. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Chers frères et sœurs en islam, soyons bien dans notre voisinage, soyons humbles. Soyons humbles. Tant dans la parole que dans les actes. Ne soyons pas des gens qui sont compliqués, difficiles, qui voient le mal partout.
Et comprenons que dans le voisinage aussi, nous n'avons pas été éduqués de la même manière. On n'a pas été éduqués dans le même endroit, on n'a pas les mêmes coutumes. Lorsque vous vous retrouvez dans un voisinage, il faut tenir compte de cet aspect-là. C'est-à-dire que celui qui est en face de toi, quelle a été sa réalité? Moi, j'ai été voisin avec un jeune Burkinabé. Il était très fermé, il était très renfermé. Quand il rentre, il salue, il rentre chez lui. Moi, je suis beaucoup ouvert, j'aime jouer avec mes voisins. C'est le jour qu'il quittait la cour, il a construit une cour en d'autres. Lorsqu'il partait, il est rentré chez moi, il m'a dit, voisin, la manière que je vis là, je sais que c'est pas comme ça que ça doit être. Mais voilà la situation que j'ai traversée, voilà les différentes situations, les différentes difficultés auxquelles j'ai été confronté. C'est ce qui a fait que je suis devenu comme ça. Il dit, ah, moi je comprends. Quand je t'ai vu, j'ai su directement que il y a forcément quelque chose. Et donc le voisin, quand il est malade, allez-y lui rendre visite. Quand vous avez le moyen de l'aider à, comment dirais-je, payer ses ordonnances, faites-le. Ton voisin, tu as pu inscrire ton enfant à l'école. Tu constates que ton voisin a des difficultés pour inscrire ton enfant. Rentre chez lui doucement, voisin, voilà 100 000, il faut prendre, tu vas t'aider avec. Ça ne t'enlève rien. Faites du bien aux gens, faites du bien. Surtout à ton entourage. Faites en sorte qu'on parle bien de vous, c'est très important. C'est très important. Ça nous accompagne jusqu'au paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Tu as appris que ton voisin est heureux parce qu'il a appris soit une bonne nouvelle. Son enfant a été, comment dirais-je, retenu. Son enfant a eu un travail, son enfant a été admis à son examen. Et cette joie-là, il faut te joindre à lui pour la fêter. Il faut te joindre à ton voisin pour faire cette joie-là. Il y a une dame comme ça, qui est vachement riche. Elle a une voisine d'à côté, qui est très pauvre. Et donc la dame, un jour, elle sort la tête de sa fenêtre et puis elle demande à sa voisine, voisine, puis-je avoir un peu de sel pour mettre dans ma sauce? La voisine s'est empressée à aller prendre le sel dans la cuisine, venir remettre à sa voisine, qui a tout, elle manque de rien. Sa fille lui demande, mais maman, pourquoi tu demandes le sel à la voisine, alors qu'on en a assez à la maison, on a tout, on manque de rien. Pourquoi tu lui demandes le sel? C'est là la dame dit à sa voisine, courant. C'est là la dame va dire à sa fille que nos voisins nous sollicitent pour tout. Chaque fois quand ils ont des besoins, ils nous sollicitent pour tous leurs besoins. Et donc, parfois c'est gênant. Chaque fois tu viens dire à quelqu'un, donne-moi ci, rends-moi tel service, en tant la personne en retour ne te demande pas de service. Ça gêne. Elle dit donc c'est pour enlever cette gêne-là que j'ai demandé à ma voisine de me donner un peu de sel pour que en retour, quand elle veut me demander un service, elle puisse être à l'aise. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Qu'Allah nous facilite cela. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit ceci. Il dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne fasse pas de tort à ses voisins. Chers frères et sœurs en islam, soyons de bons voisins. Soyons de bons voisins. Aidons nos voisins. Accompagnons nos voisins. Assistons-les dans les difficultés. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.